अनेक विषय आगामी दिन मानक से समस्त प्रार्थना करवा आई समय आमने आराधनार निकटवर्ती होने समस्ते आराधना रे उपस्थित हवा प्रभुंकर सानिध्य प्रभुंकर प्रशंसा गौरव करवा आई समय आम मध्य तेजस्मिता पाणी सिस्टर अच्छा ढेंकानाल जॉइन आम से गीत माध्यम प्रभुंकर प्रशंसा गौरव आम पढ़ाई ने दीदी नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जूम रो उपस्थित प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आ सर्वप्रथम प्रभु यीशु को धन्यवाद दे प्रभु माननको आ सुजग पर सुजग दे आज मध्य माननको सुंदर समय दे आसी अछंती आ प्रभु को नाम का माने गौरव करबा ता संगे संगे आ रियल मिनिस्टर होस्ट भाई को मध्य मो विशेष धन्यवाद दोछि आ आज रो उपासना रे आराधना करबा निमंते मते सुंदर सुजग देथिबा सकाशु प्रभु तांको परिवार को आशीर्वाद करंतु हम प्रत्येकंकर सहवर्ती होंतु आसंतु आमाने समय आ वाक्य सुनिबा पूर्व आमाने प्रभुंकर प्रशंसा करी केतोडी गीत गाय प्रभुंकर महिमा करबा हालेलुया मो आवाज सुबा अछि भाई क्लियर सुबुची ठीक अछि प्रभुंकर गौरव आसंतु आमाने गोटे गीत गाय प्रभुंकर प्रशंसा करबा मो अंतर तुम चाहे मो प्रभु मोर दया तुमको खोजे मो यीशु मो अंतर तुमको चाहे मो प्रभु मोर दया तुमको खोजे मो यीशु तुम सेवा करिबी मोर सबु किछि रे तुम पूजा करिबी मोर सबु किछि रे तुम सेवा करिबी मोर सबु किछि रे तुम पूजा करिबी मोर सबु किछि रे मंतर तुमको चाहे मो प्रभु मोर दया तुमको खोजे मो यीशु मंतर तुमको चाहे मो प्रभु मोर दया तुमको खोजे मो यीशु प्रति प्रहरे मोंटो पतिबी प्रति प्रहरे तुम सेवा करिबी प्रति प्रहरे मोंटो पतिबी प्रति प्रहरे तुम सेवा करिबी मो प्रभु मो यीशु तुम कथा मानिबी मो प्रभु मो यीशु तुम कथा मानिबी मो अंतर तुमको चाहे मो प्रभु मोर दया तुमको खोजे मो यीशु मो अंतर तुमको चाहे मो प्रभु मोर दया तुमको खोजे मो यीशु दुख बेले मो तुम नाम भजिबी निंदा समय तुम आश्रय नेबी दुख बेले मो तुम नाम भजिबी निंदा समय तुम आश्रय नेबी मो प्रभु मो यीशु तुम प्रेम पाइबी मो प्रभु मो यीशु तुम प्रेम पाइबी मो अंतर तुमको
चाहे मो प्रभु मोर दया तुम खोजे मो जीसु मो अंतर तुम चाहे मो प्रभु मोर दया तुम खोजे मो जीसु तुम सेवा करिबी मोर सबु किछि रे तुम पूजा करिबी मोर सबु किछि रे मंतर तुम चाहे मो प्रभु मोर दया तुम खोजे मो जीसु मो अंतर तुम चाहे मो प्रभु मोर दया तुम खोजे मो जीसु हालेलुया। आसंतामने समय रे आ प्रभु मानकर पाप निमंते केते कष्ट दुख सहिले निज जीवन को से क्रूस रे बलि देले आमाने से क्रूस को चाहिबा एबा गोटे गीत गाय प्रभुकर गौरव करिबा प्रभुकर प्रशंसा करिबा हालेलुया। स्वार्थ तो नहीं काहि पाई प्रभु करड़ा प्रहार सहिल स्वार्थ तो नहीं काहि पाई प्रभु करड़ा प्रहार सहिल माया की बाप नहीं सिना प्रभु माया की बाप नहीं सिना प्रभु कहीं की ग्रस्त को बाहिला स्वार्थ तो नहीं ताहि पाई प्रभु करड़ा प्रहार सहिला स्वार्थ तो नहीं ताहि पाई प्रभु करड़ा प्रहार सहिला कपाळ फाटिला रक्त झरिला कहिलानी कथा पदे दसित साचिला कहा पाई तुम्हें केउ दस अपराधे कपाळ फाटिला रक्त झरिला कहिलानी कथा पदे दसित साचिला कहा पाई तुम्हें केउ दस अपराधे परिब की कहे दुनिया रे केही परिब की कहे दुनिया रे केही केउ कर्म राशि फल केउ कर्म राशि फल स्वार्थ तो नहीं ताहि पाई प्रभु करड़ा प्रहार सहिला स्वार्थ तो नहीं ताहि पाई प्रभु करड़ा प्रहार सहिला शुणिछि ए काने दास थाई दासी दंड पाई थाई दिने तथापि मो प्रभु नम्र होइथिला बिना दस कारणे यस लॉर्ड शुणिछि काने दास थाई दासी दंड पाई थाई दिने
तथापि मो प्रभु नम्र होइथिला बिना दोषे कारणे झरी गला झरी गला स्नेह प्रेम हेला काळा स्नेह प्रेम हेला काळा स्वार्थ तो नाही काही पाहिजे प्रभु बड़ा प्रहार स्वार्थ तो नाही काही पाहिजे प्रभु बड़ा प्रहार माया नाही सिना प्रभु माया की नाही सिना प्रभु काहे की क्रोसा को महिला स्वार्थ तो नाही काही पाहि प्रभु बड़ा प्रहार सहिला स्वार्थ तो नाही काही पाहि प्रभु बड़ा प्रहार सहिला बड़ा प्रहार सहिला बड़ा प्रहार सहिला प्रिय माने प्रभु आमको सुंदर सुंदर भी आसुच्चंती आमाने दिन मानकरे तांकर से कृष्ण को चाहिबा प्रभु आमको अनुग्रह पर अनुग्रह दे तांकर सेवा आराधना करबा निमंते जगत रे पहुंचबा पर सुंदर सुंदर समय दिछंती प्रभु को निमंते आमे प्रस्तुति जीवन काटिबा जे प्रकार प्रभु आमको स्पर्श करिबे माने समय प्रार्थना सह तांको निकटवर्ती बा प्रभु आमको सहाय पर्यंत आनी अछंती आमको सुरक्षा दे आनी अछन तांको निमंते आमे धन्यवाद देबा से प्रेम से अनुग्रह से दया का माने मने पकेबा तांकरी से आमनकर पाप को जे प्रकार प्रभु वहन कले से कृष्ण माध्यम को ने आमनको से क्षमा देला माने से कृष्ण को चाहिबा जे प्रकार प्रभु आमनको दिन मानकर तांको निमंते हरि बलवान करिबे शक्ति युक्त करिबे असंता माने समय चक्ष बंद करिबा माने आगोटे गीत गाय प्रभु समर्पित हेबा हालेलुया समस्त माने मने मने प्रार्थना करिबा आमनकर पाप दोष दुर्बल को तांकर से कृष्ण निकट को ने माने समस्त तांकर कृष्ण को चाहिबा हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस हालेलुया प्रार्थना सुनो मोर प्रभु प्रार्थना सुनो प्रार्थना सुनो मोर प्रभु प्रार्थना सुनो मुझे दिनहीन करे निवेदन मुझे दिनहीन करे निवेदन लत कमर कर ग्रहण लत कमर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन किए अछि जगतरे मो प्रार्थना सुनिबाको केही नाही तुम बिना जिसु दुख मोर जानिबाको हालेलुया किए अछि जगतरे मो प्रार्थना सुनिबाको केही नाही तुम बिना जिसु दुख मोर जानिबाको एणु तुम
पदे नेले मो शरण एणु तुम पदे नेले मो शरण लता कमर कर ग्रहण लता कमर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन तुम्हें जेबे साहे बनही जेबे मोका पाखकु मरुद वेदना जणाइबी जिसु मुआ ताहाकु तुम्हें जेबे साहे बनही जेबे मोका पाखकु मरुद वेदना जणाइबी जिसु मुआउ काहाकु एणु तुम पासे हेली समर्पण एणु तुम पासे हेली समर्पण लता कमर कर ग्रहण लता कमर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन मुझे दीनहीन करे निवेदन मुझे दीनहीन करे निवेदन लता कमर कर ग्रहण लता कमर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर जिसु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 प्रेमिक परमेश्वर बापा तुमर से पवित्र महानाम का मैंने गौरव करुछु प्रशंसा करुछु बापा तुम्हें आम को दया कल अनुग्रह कल दिन पर मास पर वर्ष पर प्रभु आम को सुंदर सूचक समय अवकाश दे बापा तुम निमंते व्यवहार करथिबा सकाश पिता तुमर से पवित्र महानाम का मैं धन्यवाद कर प्रार्थना करुछु पिता वर्तमान प्रभु तुमरी महिमा तुमरी प्रशंसा करियछु आज प्रशंसा द्वारा प्रभु प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श करियछु प्रत्येक जीवन तुम्हें कथा कहछु तुम नाम का मैं धन्यवाद दूची पिता हालेलुया जे प्रकार प्रभु हमने दिन मान करे तुमरे से क्रूस को चाहिबो तुमरे से क्रूसर कष्ट को अनुभव करबा को पारिबो क्रूसर जंत्रणा को प्रभु हम अनुभव करबा को पारिबो एवं तुम निमंते प्रभु दिन मान कर प्रस्तुति जीवन काटिबो से प्रकार तुम्हें दया कर बापा वर्तमान प्रभु हमने तुमरे दासों को द्वारा जे वाक्य बापा में सुनेबा को प्रत्येक प्रभु तुम्हें सुस्थिर जीवन दे सुस्थिर मन दे बापा जे प्रकार हमने दिन मान करे तुमरे वाक्य सुनि तुम निमंते प्रभु हमने आहुरी प्रस्तुति जीवन काटिबो से प्रकार तुम्हें दया कर यदि जहार किसी बापा समस्या अच्छी अभाव अच्छी रोग अच्छी तुम जीशु का नाम तुम्हें दूर करी प्रत्येक प्रभु तुम्हें सुस्थ स्वास्थ्य दे प्रकार प्रभु मैंने शांति सहित बसवा तुम निमंते व्यवहार से प्रकार तुम्हें दया कर बोली सकल भार प्रभु तुम हस्ते समर्पण कर प्रार्थना पुत्र प्रभु जीशु का नाम मांगुछु आमेन धन्यवाद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद बहुत सुंदर भाव आत्मिक पढ़ाई नेले ऑफलाइन व्यवहार करते प्रभु परिवार आशीर्वाद करंतु
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରୁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବି। ଜିରିମିୟ ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜିରିମିୟଙ୍କ ପତ୍ରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତୁମେ ଉଠି କୁମ୍ଭକାର ଗୃହକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳତାଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ମହାଶୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ରିମା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବକ୍ତା ମହାଶୟ ନମସ୍କାର। এই সময়ে আপনার সময় আপনার বাক্য মাধ্যমে পড়ায়। धन्यवाद वर्धन बाबू, आपण प्रभु आशीर्वाद करंतु। सुंदर परिचालना कले। मो स्वर शुभुची आज्ञा? हेलो, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु को महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आमान को अनुग्रह करी प्राप्त समय रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जूम प्लेटफॉर्म रे एकत्रित भाव रे प्रभुंकर सेवा करिबा पाए प्रभु आज आमान को ए सुंदर अवकाश देथिबा जगु मो सर्वप्रथमे प्रभु जीशु को धन्यवाद देवा संगे संगे रियल मिनिस्ट्री रो प्रतिष्ठाता जीतू भाई को प्रभुंकर दासों को मध्य धन्यवाद दिए। तांकर ए विशेष कार्यक्रम रे आमान को अंश ग्रहण कराई प्रभुंकर सानिध्य रे बसिबा पाए प्रभु आमान को ए सुजोग देइछंती, सेति पाए मु धन्यवाद दिए भोणी तेजस्मिता पाणी को पाए सुंदर गीत रे आमान को आगे नेले उत्साहित कले आमानकर जीवन रे आग्रह जन्माइले, सेति पाए भोणी को मध्य धन्यवाद ताकर सेवा पाए। विशेष करे प्रिय वर्धन बाबू को धन्यवाद दिए सुंदर उपस्थापन पाए ताकर परिचालन पाए बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आसंतु हमने एई समय प्रभुंकर पवित्र वाक्य आलोचना करिबा देखिबा को जिबा। जे कोनोसी भाई किंबा भोणी मते टिके पाठ करिबारे सहाय्य करिबा हेबे। विचारकर्ता तार 7 पर्व तार 15 एवं 16 पद। विचारकर्ता तार 7 अध्याय तार 15 वचन एवं 16 वचन। ସେତେବେଳେ ଗିଲିୟଦ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଓ ତହିଁର ଅର୍ଥ ଶୁଣି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣିକି ଫେରି ଆସି କହିଲେ, ଉଠ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମିଦିୟନର ସୈନ୍ୟଦଳକୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେହି 300 ଲୋକଙ୍କୁ 3 ଦଳରେ ବିଭାଗ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୁରୀ ଓ ଶୂନ୍ୟ କଳସ ଓ କଳସ ମଧ୍ୟରେ ବିହୁଡ଼ି ଦେଲେ। आमेन। धन्यवाद भौणी। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। अनुग्रह आकर वाक्य रूपी परमेश्वर आमे तुमर पवित्र महत नामर धन्यवाद प्रशंसा गौरव करूछु। प्रभु मनुष्य रोटी रे बंचे नाही, किंतु तुम मुख निर्गत वाक्य श्रवण कले पालन कले तदुनाय निज जीवन को सजाड़िले अनंत जीवन अधिकार हुए। धन्यवाद देउछु ए प्रभात बेला रे सुंदर वाक्य दे आमान को कथा कह प्रभु। प्रभु तुमर उपस्थिति आमान को तुमे दियो प्रभु। तुमर उपस्थिति रे नेटवर्क को प्रत्येक विषय को तुमे नियंत्रण करो प्रभु। ए प्रभात समय तुमर उपस्थिति अनुभव करिबा पाए आम प्रत्येक अंग ऊपर प्रभु तुमर आशीर्वाद ढाली दियो। सकल महिमा आदर गौरव सम्मान तुम्भको देई प्रार्थना जीशुଙ୍କ नामରେ मागुछु। आमेन। प्रभुଙ୍କର प्रिय लोक माने प्रभु आमान को अनुग्रह करी ए सुंदर प्रभात समय तांको पवित्र पाद तले एकत्र हेबा पाए प्रभु सुजोग देइछंती, सेति पाए पुनर्बार मु प्रभु को धन्यवाद दिए। ए जूम प्लेटफॉर्म रे हमने अनेक दिन धरी हमने बसी आसुछु प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनि आसुछु। प्रभु मध्य आमान को विभिन्न प्रकार भाबरे कथा कहि आमान को आत्मिक जीवन रो बलिष्ठता करी आसुछिबा जगु प्रभुଙ୍କ महानामर धन्यवाद हो। आज मध्य आमने एक विषय चिंता करिबा जहा कि आज रो प्रसंग अछि विजय अस्त्र धारण करिबा। विजय प्राप्त हेबा निमंते केउ अस्त्र धारण करिबा ताहा ऊपर आज हमने अल्प समय चिंता करिबा।
प्रिय प्रभु लोक माने एठी आमे देखुछु गिदियोन को सदा प्रभु परमेश्वर इस्राएल लोक मानक ठारू उद्धार करबा इस्राएल लोक मानकर नेतृत्व नै मिदियन मानक ठारू उद्धार करबा पाए जेतेबेले से प्रेरण करूछंती दीर्घ 7 वर्ष धरि मिदियन लोक माने इस्राएल लोक मानक जो कष्ट दुख जंत्रणा समस्या दे आसीचंती सेतिरु उद्धार करबा पाए गिदियोन को सदा प्रभु परमेश्वर मनोनीत करूछंती ए गिदियोन जने भय लोक थिले जने अत्यंत भाबरे डररा लोक थिले ता जीवन रे अनेक समय से निरुत्साहित जीवन काटुथिले जाके आपण माने देखिबे से विचार करता 6 पर्व 11 पदर लेखा होची एई प्रकार गोटे भयशील लोक एई प्रकार गोटे आतंकित लोक तांग जीवन रे जो प्रकार भय थिला एई प्रकार गोटे निराश प्राप्त लोकंकु प्रभु बाछुछंती इस्राएल लोक मानकु उद्धार करिबा पाए प्रेरणा करूछंती आ जतबे से पठाउछंती आ सेई समय इस्राएल लोक मानकु से कहउछंती हे इस्राएल लोक माने हे गिदियोन तुम जीवन रे एई समस्त विषय धारण कले तुम जीवन रो समस्या रे तुमे मुक्त हेबो तुमे उद्धार प्राप्त हेबो दीर्घ 7 वर्ष धरि जो कष्ट दुख नराशता देई तुमे बंदित्व भरे कष्ट पावछ सेतिरु तुमे मुक्त प्राप्त हेबो ताहा कोन लेखा अछि प्रिय भाई भनी माने तुमे हाथ रे तुरी धरिबो शून्य कलश धरिबो एवं दुहुडी धरि युद्ध क्षेत्र को जीवो गोटे भयंकर जाति निकट रे जो जाति की समुद्र बाली परी थिले पंग पाळ परी थिले 7 वर्ष धरि इस्राएल लोक मानकर शांति को से नष्ट करथिले 7 वर्ष धरि इस्राएल लोक मानकर अर्जित संपत्ति सब लुटित भाबरे नै जाइथिले एई प्रकार गोटे जाति विरुद्ध रे युद्ध करबा को जीवा समय से मान को एक प्रकार अस्त्र सदा प्रभु परमेश्वर देउछंती ताहा कोन हाथ रे तुरी धरिबो कलश धरिबो एवं दूड़ी धरिकी जीव एवं तुमे युद्ध करिबो एवं इस्राएल लोक माननकु कोन करिबो तुमे उद्धार करिबो एटा गोटे आश्चर्य विषय लागे जे युद्ध क्षेत्र गला लोक माने खड्गर आवश्यक मन करंती अश्वर आवश्यक करंती रथर आवश्यक करंती सैन्यर आवश्यक करंती किंतु सदा प्रभु परमेश्वर गिदियोन को से कहउछंती हे गिदियोन जदि तुमे युद्ध करबा को जाउछ जदि तुम जीवन रे विजय देखिबा को जाउछ जदि तुम जीवन रे मुक्ति चाहुछ तबे हाथ रे तुरी धर एवं शून्य कलश धर एवं दूड़ी धरी तुमे युद्ध को जाओ आ तुमे युद्ध करिवो कान मोर प्रिय प्रभु लोक माने बेले बेले इस्राएल लोक माने जेते बेले ईश्वरंग विरुद्ध पाप करूथिले ईश्वरंगर वाक्यर विरुद्धाचरण काटुथिले ईश्वरंगर दूर को चली जाउथिले सेते बेले सदा प्रभु परमेश्वर इस्राएल लोक मानको विभिन्न पड़ोसी राज्यर शत्रु मानको हस्तरे से मानको समर्पण करू देथिले आउ से मानको अन्य मानको हाथ रे अर्पण करि दउथिले जो द्वारा कि से माने कष्ट दुख नराश्य मध्यरे पड़ी प्रभु को डाक पकाउथिले आमे देखुछु दुबरांक परे परे 40 वर्ष इस्राएल लोक माने शांति प्राप्त हेले 40 वर्ष उद्धार प्राप्त हेले एवं 6 अध्याय रे देखिबा जेते बेले सुरक्षा आसिला निरापदर अनुभव मध्यरे थिले ईश्वरंकु से माने भूली गले ईश्वर जहा करिबा पाई कहिथिले ताहा से माने करिले नाही जहा करिबा पाई से मानकु मना करथिले एई प्रकार बाल देवता आसुर देवता विभिन्न प्रकार देवादेवी मानकर पूजा करी ईश्वरंक विरुद्ध से माने दुख जन्माइले जो द्वारा कि सदा प्रभु परमेश्वर मिदियन लोक मानकु पठाउछंती ए मिदियन लोक माने इस्राएल लोक मानकु 7 वर्ष धरि अत्यंत भाबरे मानसिक कष्ट देले शारीरिक कष्ट देले एवं सेमानकर पारिवारिक जीवन रो समस्त आनंद को से छड़ाई नेले एहारी भितरे से माने जेते बेले प्रभुंक निकट को फेरुछंती एहारी भितरे जेते बेले से प्रभुंक आड़ को अणाउछंती प्रभुंक निकट रे डाक पकाउछंती सेते बेले सदा प्रभु परमेश्वर गिदियोन को से बाछुछंती गिदियोन तुमे युद्ध करिबा को जाओ सेही समय गिदियोन कहउछंती प्रभु मु बा किए मोर वंश बा किए मु गोटे प्रिय वंशरु आसीची मु गोटे दुर्बल लोक किंतु प्रभु ताकू कहउछंती आमे तुम संग रे जीवा प्रिय भाई भुडी माने अनेक क्षेत्र रे आमानकर जीवन रे एही प्रकार होई थाए आज हमने अदृश्य बंधन रे आज अदृश्य समस्या रे शत्रुर विभिन्न प्रकार परिस्थिति मध्य रे आमे आज कष्ट पाउछु मते पुणी आपनकु उद्धार पाइबा कहले गिदियोन परि आमानकर जीवन रे एक विशेष विषय अवलंबन करिबा ईश्वरंकर वाक्य को अनुसरण करिबा ईश्वरंकर वाक्य अनुसार निज जीवन को आमे जदि सजारिबा आमे निश्चित
आमे उद्धार पाइबा कारण उद्धार करबाकू रक्षा करबाकू अस्त्र शस्त्र कोनोसी प्रयोजन नाही प्रभुंकर अनुग्रह आंभ निमंते आवश्यकता अछि एनु प्रभु जेतेबेले इस्राएल लोक मानकू उद्धार करथले विभिन्न समय विभिन्न लोक मानक माध्यम रे एक साधारण विषय को असाधारण भाव रे से जय दे इस्राएल लोक मानकू उद्धार करथले जो द्वारा कि ईश्वरंकर महिमा होतिला एनु गिदियोन 32,000 लोक मानकू समागमन कले एवं युद्ध निमंते जीवा निमंते से बाहरु छथि सेही समय प्रभु कहउछते गिदियोन एते लोक को धरि जदि तू युद्ध करबा को जिबु तेबे जय कला परे दर्प करिवु जे आमे लोक बल रे आम बाहु बल रे मांस बल रे आमे उद्धार पाई जाइछु एनु तुमे जदि जीव अल्प लोक जीवा पड़िबो आमे देखुछु सही आभान रे सदा प्रभु परमेश्वर के वाक्य अनुसार गिदियोन लोक मानकू कहउछन्ती इस्राएल लोक मानकू जो माने भीरु जो माने गृह निर्माण करूछन्ती जो माने विवाह करूछन्ती जो माने जगतर कार्य रे व्यस्तता अछन्ती से माने वर्तमान युद्ध रु विरति नहीं पारंती सेही समय आमे देखुछु 22,000 लोक से माने एककालीन भाव रे युद्ध टारु से माने चाली गले आउ टोटल 10,000 लोक गिदियोन को पाखरे अछन्ती एहारी भितरे मध्य गिदियोन को सदा प्रभु परमेश्वर होते ए 10,000 लोक को नै युद्ध कले तुमे आपना को गर्व करिवो आपना ऊपर तुमे दर्प करि पारिबो सेति पाए ए 10,000 लोक दरकार नै जदि युद्ध क्षेत्र को जीवो तबे अल्प लोक को धरिकी जीवा पड़िबो गिदियोन कहउछन्ती प्रभु एटा बड़ अडुआ कथा आ प्रभुकर अनुग्रह रे गिदियोन को प्रभु पुणे परामर्श नउछन्ती लोक मानिको अस्त्र शस्त्र सहित पोखरी पाखकू दौड़ीबा पाए जलाशय पाखकू दौड़ीबा पाए तुमे करो एवं जलाशय रे जो माने पानी चाको चाको करी पीबे बा जल जो माने पान करिवे सेमानक मध्य रे युद्ध को के जिवे एवं युद्ध को के न जिवे ताहा तुमे मनोनयन करो आ हमें देखुछु कि गिदियोन कठारे से 10,000 लोक पोखरी निकट को पुष्करिणी निकट को दौड़ुछन्ती एवं दौड़ी दौड़ी क्लांत श्रांत भाव जल निकट रे जेतेबेले जाउछन्ती जल पान करिबा समय अनेक लोक मुह माड़ी पानी पिउछन्ती किंतु जो माने आंटू ऊपर हाथ दे जो माने कि लई पड़ी गोटे हाथ रे अस्त्र धरी हाथ रे पानी काढी चाकू चाकू करी कुकुर चाकिला बोली पानी पिउछन्ती प्रभु सेमानकू बाछिबा पाई गिदियोन को कहउछन्ती आउ से माने 300 लोक बछा गले प्रिय भाई भूणी माने 32,000 रु केवल 300 लोक को प्रभु मनोनीत करूछन्ती एवं से 300 लोक को कहउछन्ती जदि तुमे अस्त्र शस्त्र धरि युद्ध को जीवो तहिरे मध्य तुमे दर्प करि पारिबो एनु जदि जीवो तुमे तुरी धर एवं तुमे जदि जीव शून्य कलश धर जदि जीव तुमे दौड़ धर एवं युद्ध क्षेत्र को जाई तुमे युद्ध कर प्रिय भाई भूणी माने आज प्रभु आमानकू ए प्रभात सबरे तांकर पवित्र वाक्य रे आमानकू ए प्रकार भाबरे उत्साहित करबाकू चाहुछन्ती आमानकर आत्मिक जीवन रे विजय जीवन काटिबा पाए आमे आत्मिक भाव रे बलिष्ठ हेबा पाए दियाबल शैतान रो समस्त प्रकार चातुरतारु उद्धार प्राप्त हेबा पाए ए प्रभात सबरे केतेक विशेष विषय प्रभु आमानकू देबाकू जाऊ अछंती ताकू धारण जदि करिबा आमे निश्चित भाव रे आमानकर जीवन रे आमे जय युक्त होई परिबा कारण उद्धार करिबाकू प्रभुंकर कोनोसी प्रतिबंधक नाय दया करी कोनोसी भाई कि भौणी पाइले पढंतु प्रथम सामुएल तार 14 पर्व तार 6 पद लेखा अछि तार तळ अंश रे ख अंश रे गोटे सुंदर विषय लेखा अछि उद्धार करिबाकू अल्प रे हो कि बहुत रे हो सदा प्रभु परमेश्वरंकर कोनोसी प्रतिबंधक नाय पाहिले कि 14 रे केते आज्ञा अंश मु तळ अंशटा पढी दउछि जे तू अनेक द्वारा हो कि अल्प द्वारा हो उद्धार करिबारे परमेश्वरंकर कोन नाय प्रतिबंधक नाय प्रिय भाई ने प्रथम सामुएल तार 14 रो 6 रो तळ अंश लेखा अछि सेदिन जना थोड़ा आपण अस्त्र बाहको कहउछन्ती हे बंधु आमे पलेस्त्य लोक मानक निकट को जीवा आमे पलेस्त्य लोक मानक सहित युद्ध करिबा कारण उद्धार करिबा पाए सैन्य दलर आवश्यक नाही अस्त्रर आवश्यक नाही ज्ञानर आवश्यक नाही बाहुर आवश्यक नाही जदि उद्धार करिबा सदा प्रभु केवल उद्धार करिवे एनु चलो आमे युद्ध क्षेत्र को जीवा प्रिय भाई भूणी माने अनेक समय आमानकर जीवन रे जेतेबेला माने समस्या रे पडू जेतेबेला कोनोसी प्रकार पापात्मा दुष्टात्मा कोनोसी असुविधार बंधन रे आमे पडू
ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିଥାଉ ଏବଂ ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଆମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବାହାରେ ଯାହା ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବାହାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଆଉ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହାର ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବି କାରଣ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଦିନ ମୂଷାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୂଷା ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଅ ଯାତ୍ରା 4 ତାର 2 ପଦ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିବ ତୁମେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡି ଧରିକି ଯିବ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଡ ଅଡୁଆ କଥା ପ୍ରେରିତ 7:21-22 ଲେଖା ଅଛି ମିଶ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାରେ ମିଶ୍ରୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଶ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମୂଷା ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ସେଇ ମୂଷାକୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଡିଥିବା ସମୟରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଡି ଧରି ତୁମେ ଯାଅ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷର ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ 400 ବର୍ଷର ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଫାରୋଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଫାରୋଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ଫାରୋଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆଗରେ ତୁମର ଏଇ ଯଷ୍ଟି ଯଥେଷ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 3 ପର୍ବ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି 31 ପଦରେ ସମଗରକୁ କହିଲେ ଯେ ସମଗର ପଳେଷ୍ଟିୟର 600 ଲୋକ ତୁମ ପାଖକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ସମୟରେ ତୁମେ ହାତରେ କଣ ଧରିକି ଯିବ ଗୋକଣ୍ଟକ ଧରିକି ଯିବ ଗୋକଣ୍ଟକ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଡି ଧରିକି ଯିବ ଆଉ ସେଇଠି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସମଗର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଟା କେମିତି କଥା ସେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଳେଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମଗର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋକଣ୍ଠକ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜୟଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16 ତାର 16 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି ପଳେଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ 20 ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସାମସନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଧ ଥମଣି ଧରିକି ଯା ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଆଉ ସେଠି ତୁ ଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ସାମସନ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଧ ଥମଣି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମହିଷୀ ଦେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ତାର ସିଂହ ବଡ ବଡ ପ୍ରଭୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ବାଘର ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାରା ନଖ ଥାଉଛି ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଦେ ନହେଲେ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତା ଲୋକକୁ ଭୁଲେଇ ଭୁଲେଇ ବାଡେଇବି କେତେ କଣ ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ଜିକରିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ 6 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କି ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଅଛି ଜିକରିୟ ତାର 4:6 ପଦରେ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବାହୁବଳରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଜୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗିଦିଓନକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗିଦିଓନ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଆନନ୍ଦ ଛଡାଇ ନେଇଛନ୍ତି ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତୁମେ ହାତରେ ତୁରୀ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 31 ତାର 1-2 ପଦରେ ଏଇ ତୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏହି ସମାଗମ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଲସ୍ୱେଲକୁ ଅହିଲାସକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏ ତୁରୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରୁ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ପ୍ରକାର ତୁରୀ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର 2ଟି ତୁରୀ ତିଆରି କରିବ ପିତଳରେ ପିତଳ ତୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ 2ଟି ତୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ତୁମେ ସମାଗମ ହେବ ଏକତ୍ରିତ ହେବ ମିଳନ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ବାହାରି ପଡିବ ଏଇ 2ଟା ତୁରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ
ଆଜି ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗିଦିଓନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ବର୍ତ୍ତେ ବାଲ ଦେବତା ଦେବୀର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁରୀ ବଜାଅ। ତୁମର କାମ ହଉଛି ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଆଉ ବିଜୟର କାମ ହଉଛି ଆମର। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥି ରୁହ, କାରଣ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ଆପେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ନିରାଶ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ନିରୁତ୍ସାହିତ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଣୁ ଗିଦିଓନକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ତୁମେ ପରିଧାନ କର। କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର? ତୁରୀ ଧରିବ। ତୁରୀର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଗମନ କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେତେ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଥାଉ, ଆପଣ ଯେଡେ ବଡ ରୋଗ ଥାନ୍ତୁ, ଯେଡେ ବଡ ଅଭାବ ଥାଉ, ଯେଡେ ବଡ ସମସ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହଉଛି ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିଓସିଓକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜିଓସିଓ, ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଅଛ, ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ତୁମେ ତୁରୀ ଧାର, ଆଉ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ। 6 ତାର 4 ପଦରେ 7 ଜଣ ଯାଜକଙ୍କ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 7ଟି ତୁରୀ ନେବ, ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଜିରିଓ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରିବ, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ବଜାଇବ, ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିବ, ଆଉ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କୁ, ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ନଗରକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କରିବ। ଯାହା ତୁମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଛି, ଯାହା ତୁମର ଅଗ୍ରଗାମୀରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଘ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହା ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଅଛି, ତାକୁ ଭୂଳିସାତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ 7 ଜଣ ଯାଜକଙ୍କ ସହିତ ତୁରୀ ଧରିବ, ଆଉ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କର, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ନଗର ଭୂମି ସାତ ହେବ। ତୁମେ ମଧୁ ପବାୟ ଦେଶରେ, ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପବାୟ ଦେଶରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜିଓସିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ତୁରୀ ସକାଳ ସମୟରେ ଧରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅତି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ, ଅତି ଅରୁଣୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଏଇ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା। ଆଉ ସେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନଗରକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଦ ଦଳିତ ହେଇଯିବ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ମୁଁ କଣ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ 5ଟି ପଥର ଦେଲେ, ଏତେ ବଡ ଗଳିଆଦଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏତେ ବଡ ବଳ ଯୋଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାଧାରଣ 5 ପଥର ଦଉଛନ୍ତି, ଚିକଣ ପଥର ଦଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଜାମିନ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜାଇଲକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମେଖ ଦଉଛନ୍ତି, ହାତୁଡି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସାଧାରଣ ବିଷୟରେ ଅସାଧାରଣ ବିଜୟ ଦେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେ ବିଜୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଏଣୁ ସେଦିନ ଗିଦିଓନକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗିଦିଓନ, ତୁମେ ଯାଅ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ତୁରୀ ଧରିକି ଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବାହୁରେ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଯାହାକି ଜିରିମିୟ 9:23-24-25 ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବାହୁ ବଳରେ ଦର୍ପ କରେ, ଯେ ଆପଣା ଜ୍ଞାନର ଦର୍ପ କରେ, ଯେ ଆପଣା ଧନର ଦର୍ପ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ପ କରିବ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାହୁ ବଳରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ବଳରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଜଗତରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଜିରିମିୟ 17 ତାର 5-6 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଆପଣା ବାହୁକୁ ମାଂସକୁ ଆପଣା ବଳ ସ୍ୱରୂପ କରିବ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେ ମଙ୍ଗଳ ସମୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବ, ସେ କେବେ ବିଜୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏଣୁ ସେଦିନ ଗିଦିଓନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ। ଏଣୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଦେବେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗିଦିଓନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଧରୁଛନ୍ତି। 32,000 ଲୋକକୁ ଛାଡି ସେ 300 ଲୋକକୁ 3 ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତୁରୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ କଳସ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଦିଉଡି ଦଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ତୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ତୁରୀ ଯଦି ବଜାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ପାଇବେ। ଯିଶାୟା ତାର 58 ତାର 1 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି, ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କର, ତୁରୀ ପରି ଆପଣା ରବ ଉଠାଅ। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ, ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତୁରୀ କହିଲେ କଣ? ସୁସମ୍ବାଦ ଲୋକକୁ ଦେବା, ପାପ ଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ମନ୍ଦତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ତୁରୀ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କରିବା, କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଫଳ ସାଉଁଟିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 16 ତାର 9 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ, ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ କଣ କରୁଅଛି? ଦୌଡୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସଦା ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଜୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳକୁ ବଳବାନ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରାଜୟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେହି କେହି ଅଶ୍ୱରେ, କେହି କେହି ରଥରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 33 ତାର 16, 17 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଦୟାକରି କିଏ ପାଇଲେ ପଢନ୍ତୁ। 16, 17, 33 କିଏ ପାଇଲେ କି? କୌଣସି ରାଜା ଅପାର ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୟ ପାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୌଣସି ରାଜା ମାନେ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ବଳ ଦ୍ୱାରା, ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିବେ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ, ଆପଣ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ଵ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଗିଦିଓନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 20, 17 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। हे इस्राएल लोक माने, हे जिहुदार लोक माने, सदा प्रभुଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କର, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ନିର୍ଭର କର, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖ। ସେ ନିଜେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୟ ଦେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜସ୍ୱରେ କରୁଛୁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜର ବଳରେ, ନିଜର ଶକ୍ତିରେ କରି ଆଜି ବିଫଳତା, ଅସଫଳତା, ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆମେ ବରଣ କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗିଦିଓନକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗିଦିଓନ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କ, ସତ୍ୟତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ତୁମେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 1:34 ପଦରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ରାଜା ଭାବରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମନୋନୀତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ମୋ ପରିବାରରେ ଆମେ ସେଇ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ରାଜା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେବା, ମୋର ରାଜା, ମୋର ଅଧିପତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୋର ରାଜା। ଯଦି এই প্রকার যদি ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବା, ରାଜା ଆପେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଦୂର କରିବେ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 20 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶୁଣ,
ଝିଅ ସାପଣ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଯଦି ଭରସା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ହେଇପାରିବା? କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହେବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସଫଳ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏହା କହେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 25 ତାର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ନିପାତ କରିବାକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହଉ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ, ଅନେକ ବର୍ଷର ଅସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋହେଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁରୀ ବଜାଅ। ତୁରୀ କାହିଁକି ବଜାଇବ? ପବିତ୍ର ଉପବାସ ନିରୂପଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 5ଟି ବିଷୟ ରଖୁଥିଲି ଯେ ତୁରୀର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା। ତୁରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା। ତୁରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତୁରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଉପବାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ତୁରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିନାଶ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଏହା ହଉଛି ଯାହା ଝିଅକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଲେ। 7 ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଥକୁ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ବାକି ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ମୁଁ କରିବି। ଚଞ୍ଚଳ ଆମେ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଳସ ବିଷୟ। ବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି 18:1 ରୁ 4 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିରିମିୟକୁ ନଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାକାର ନିକଟକୁ, ଆଉ ସେଠି କୁମ୍ଭାକାର ମାଟି ଗଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମାଟି ବିଗିଡି ଗଲେ ତାକୁ ସେ ଫୋପାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନାଦର। ମାଟିର ଅର୍ଥ, କଳସର ଅର୍ଥ, ୟାର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଭାବରେ ଜାଗତିକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ସଦୃଶ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା, ନିଜକୁ ନିରାଶ କରିବା, ମୁଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର କୁମ୍ଭାର, ତୁମେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ମୋର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ମୋର ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯାହାକି ଯିଶାୟା 30:14 ଲେଖା ଅଛି, ଏବଂ ଜିରିମିୟ 19 ତାର 1-11 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ରୋମୀ ତାର 9:21 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁରେ ସବୁ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଗିଦିଓନକୁ ଯେ ତୁମେ କଳସ ଧର, ଶୂନ୍ୟ କଳସ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ଅନେକ ପାତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦରକାର ନିମନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଅନାଦର ନିମନ୍ତେ। ଯୋଉ ପାତ୍ର ପବିତ୍ର, ଯୋଉ ପାତ୍ର ପରିଷ୍କୃତ, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମତେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଟି ମାତ୍ର, ଆମେ ଧୂଳି ମାତ୍ର। ଆମେ ଯଦି ନମ୍ର ହେବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସହନଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ, ମୋ ସେବାରେ ଆମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଜୟ ଅଛି। ଗୀତ 20 ତାର 7 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କେହି କେହି ଅଶ୍ଵ, କେହି କେହି ରଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁରୀ ଧରିବା, କଳସ ଧରିବା, କଳସ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆମେ ଧୂଳି ମାତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଏବଂ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ନ କରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟର ଅନୁକରଣରେ ଦିଉଡି ଧରିବା ଲେଖା ଅଛି। ଦିଉଡି କହିଲେ କଣ? ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍, ମଶାଳ, ଗୋଟେ ବତୀ ଧରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଦିଉଡି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ, এই অন্ধকার জগତରେ, এই মন্দতাপূর্ণ জগତରେ, এই ଅସହାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ
आमान को गोटे दौड़ी दरकार बती दरकार आलोक दरकार प्रभु कहउछंती जहा कि जोन तार 8 पर्व 12 पद लिखा होची मु जगतर ज्योति मते तुमे धारण कर अंधकार तुमे रहिब नाही अंधकार बासी तुमको नष्ट करिब नाही अंधकार गामी तुमे हेबो नाही गीत 105 गीत 119 रो 105 रे आमे देखुछु प्रभुंकर वाक्य होची आमानकर पदीपटे एनु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एई दिन मानकर गिद्योन को परी आमे जदि प्रभुंकर प्रशंसा करिबा एई दिन मानकर आमे जदि माटी पात्र परी निजको शून्य करिबा एई दिन मानकर प्रभुंको आमानकर जीवन रो ज्योति स्वरूप आमे ग्रहण करिबा आमे जो परिस्थिति रे थाउ ना काहे कि उद्धार करिबा पाए मुक्ति पाइबा पाए रक्षा पाइबा पाए प्रभुंकर कोनोसी प्रतिबंधक कोनोसी समस्या नै आमे जुआर जीवा जहा किछि करिबा आमे सफल हेबा कृतकार्य हेबा एनु प्रिय भाई भूणी माने एई दिन मानकरे आमे प्रभुंक प्रति नम्र हेबा गिदियोन को प्रभु ताहा सिखाइले इस्राएल लोक मानकर दुष्टता गर्व अहंकार से मानकर पाप जगु एई प्रकार अवस्था को जाई छथि तुमे जदि फेरी आस एई सब कार्य आउ थर तुमे आरंभ करो एई अस्त्र को तुमे जदि धारण करिवो तुमे विजय हेबो मुक्ति हेबो रक्षा पाइबो ए दिन मानकरे तुमे आशीर्वाद पाइबो प्रभुंकर वाक्य लेखा अछि द्वितीय वंशावली 15 तार 2 पदरे तुमे जदि मो संग रहिबो मु तुमो संग रहिबी तुमे जदि मो सहित चालिबो मु तुमो सहित चालिबी तुमे जदि मो सहित बसिबो मु तुमो सहित बसिबी तबे तुमे जुआर जीव जहा किछि करिवो कृत कार्य हेबो आसु प्रभुंकर प्रिय लोक माने आमानकर जीवन रे प्रभुंको निजर करिबा गिदियोन को परी प्रभु हमनको जेते दिन जगत रे पहुंचाई छथि तांकर गौरव निमते तुरी पुरी आपण स्वर उठाइबा प्रभुंकर प्रशंसा करिबा ईश्वर को आपण हृदय रे स्थान देबा ईश्वर को ज्योति स्वरूप ग्रहण करिबा एई सब अस्त्र शस्त्र जदि आमे सुसज्जित हेबा निश्चित भाबरे एई जगतपति अंधकार विरुद्ध रे आमे जयलाभ करी अनंत जीवन रो आमे अधिकार हेई परिबा प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आमेन प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड आज्ञा धन्यवाद और यही प्रभात समय आमान को उत्तम वाक्य प्रदान कर वंडरफुल बहुत सुंदर वाक्य निश्चय आमान को से वाक्य हृदय को स्पर्श कर विजय अस्त्र धरिबा किंतु विजय आमर नुहे सही खुदा प्रभुंकर हालेलुया सही अनुग्रह खुदा प्रभुंकर आमे केबे हेले पराजित हबा नहीं प्रभु आमानकर सहवर्ती अछंती आमे निश्चय विजय लाभ करिबा आज बहुत सुंदर वाक्य मु समस्त विषय वाक्य करे नहीं किंतु समस्ते उत्तम रूपे बुद्धि अछंती बोली विश्वास करे निश्चय आमानकर हृदय रे ताहा 100 गुण फलवती हबो निश्चय प्रभु आमानक आशीर्वाद करतो सेही वाक्य द्वारा आमाने चालित हबा वाक्य द्वारा आमाने गड़िबा वाक्य ही आमानकर मुख्य प्रभु को प्रभु से दासों को एपरि व्यवहार करंतु तांकर राज्य रे आउरी आउरी तांको व्यवहार करंतु तांको परिवार को आशीर्वाद करंतु तांकर सेवा कार्य को आशीर्वाद करंतु प्रभु बहुल को आशीर्वाद करंतु एई समय आसंतु आमाने उच्च सहित आमाने प्रभुंकर दास को धन्यवाद थैंक यू सर धन्यवाद उत्तम वाक्य प्रदान करि अछंते प्रभु आपन को आशीर्वाद एई समय